Ano guys, oh, may nagbibinta guys. Oh. Nang bibinta, akyat yan mamaya guys. Akyat yan. Ano? Akyat. Bibinta sila dyan. Bibinta sila guys, oh. Akyat. Akyat na sila guys. Grabe, ang kagaling, oh. Nagbibinta sila, hindi kape yata yung binibinta nila guys. So nandito na nga kami guys, oh. Yan, pababa na kami mamaya. Bababa na kami.